अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। वापडा टाउन लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसे कि आज लाहौर में सरगर्मियां पीटीआई के रोज पर हैं। ये तीसरा मकाम है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आना है। वर्कर कन्वेंशन है, लेकिन ये वर्कर कन्वेंशन काफी मुनफरिद है क्योंकि यहाँ वर्कर कन्वेंशन ज्यादा ये जलसे का समा है। मेरे इर्द गिर्द आप देखें तो ये आपको पूरा पंडाल और जलसे गाह की तरह का लग रहा है। हमने इससे पहले जो PP 168 के लिए हम गए थे तकरीबन 4 बजे और वहां से बराह रास्त आपको दिखाया था। वो एक मैरिज हॉल में था। ऑल्दो वहां पर भी लोग बड़ी तादाद में बाहर की तरफ भी थे, लेकिन वो जगह कंजेस्टेड थी और वर्कर कन्वेंशन की नौयत ऐसी ही थी। यहाँ पर बड़े जबरदस्त इंतजाम है। यहाँ पर ज़हीर अब्बास साहब जो हैं वो PTI के कैंडिडेट हैं। नून लीग की तरफ से चौधरी अमीन साहब हैं और 17 जुलाई को इंतखाब है। ये तीसरा मकाम है जहां पर इमरान खान साहब ने आना है और ये पूरा जलसा का बनाया गया है सिर्फ इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़हीर अब्बास साहब जो है वो भी मौजूद हैं और अगर स्टेज की तरफ हम दिखाएं आपको तो बाकायदा तौर पर ये एक जलसे की तरह का स्टेज बनाया गया है जहाँ पर VIP के लिए कुर्सियाँ हैं, कंटेनर लगा के इसे बनाया गया। लाइटिंग का इंतजाम किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर कन्वेंशन है वो आफ्टर मगरिब होगा, मगरिब की नमाज के बाद, और कुछ लम्हात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भी यहाँ पर आएंगे। ज़हीर अब्बास साहब जो हैं PTI की तरफ से यहाँ हल्के से लड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल, और इस वक्त आपको बताएं कि चौधरी अमीन साहब जो कि पहले PTI से थे लेकिन मुनहरिफ होने के बाद अब वो नून लीग में हैं, और वापडा टाउन जो कि प्योरली अर्बन एरिया है और यहाँ से अब 17 जुलाई को इंतखाब होने हैं। वापडा टाउन में फुल गहमा गहमी है और यहाँ वर्कर कन्वेंशन एक मिनी जलसा है। मिनी जलसा क्या बल्कि भरपूर जलसा है। इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो अभी से लोग आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन के लिए इनक्लोयर भी बनाया गया है लेफ्ट साइड पर, और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और ये तमाम लोग तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर ये तमाम तर सूरत हाल जो आप देख रहे हैं कि लोग बड़े एक्साइटेड हैं, और ख़ास तौर पे जो ज़हीर अब्बास साहब के जो मकामी सपोर्टर हैं, ये वोटर हैं, वो बड़ी तादाद में हैं। बल्कि ज़हीर अब्बास साहब भी यहाँ पर हैं जो कि सेल्फियों में घिरे हुए भी हैं। हम चलते हैं उनसे बात करते हैं कि तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें कितना बड़ा चैलेंज है। ये लाइव है हम अभी। इस वक्त ये तमाम मनाजिर भी आप देख रहे हैं और यहाँ खान साहब को वेलकम करने के लिए जो है वो लोग मौजूद हैं। और इसके बाद एक चौथा कन्वेंशन भी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उसमें भी जाएंगे। ये 4 हल्के हैं। अच्छा, PP 170 की बात करते हैं तो यहाँ से दरअसल 8 उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और लोगों का जुनून देखें जी, बाबा जी जनाब डांस कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को कहा जाता है कि जवानों की जमात है जनाब, बाबा जी ने साबित कर दिया कि ये जवानों की जमात है। जिस तरह से वो रक्स कर रहे हैं और खान साहब के इस्तकबाल के लिए ये बाबा जी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की दाद समेट रहे हैं जनाब। ये जितने लोग यहाँ पर सर्कल बना रहे हैं इनके जज्बे को और बढ़ा रहा है, और काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और रक्स भी कर रहे हैं। आज 4 जगहों पर शेड्यूल है वर्कर कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पहले हम गए थे PP 168 जहाँ पर हमने दिखाया था कि मलिक नवाज अवान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट हैं PP 168 के लिए। दरअसल ये सूबाई इंतखाबात हैं PP। अच्छा, इसके बाद दूसरा PP 158 158 में खान साहब गए मियाँ इकराम साहब को सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आएंगे खान साहब मलिक ज़हीर अब्बास खोकर को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो है ये वापडा टाउन का ये एरिया है जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आएंगे। और यहाँ पर लोगों का जो जोश व खरोश है वो भी दीदनी है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। शब्बीर अहमद गुजर हैं NA 167 के कैंडिडेट, और उनके लिए भी जनाब यहाँ पर जो है वो लोग आएंगे। अभी लाइव आपके बहुत फैन हो यार। जी। तो यहाँ पर अभी हम बताते हैं कि यहाँ लोग जो हैं बड़े एक्साइटेड हैं और यहाँ पर सेल्फीज भी बन रही हैं।
لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا, اور یہاں پر ظہیر عباس کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کا ووٹ مانگنے کے لیے آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہاں پر آئیں گے. جو لوکل قیادت ہے وہ بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکی ہے, اور تمام لوگ, ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. سر, آپ اسی حلقے سے ہیں یا کہاں سے آئے ہیں؟ حافظ آباد سے. اچھا, تو کیا سپورٹ کرنے کے لیے ظہیر عباس صاحب کو یا ویسے آپ کو لائے؟ نہیں, ظہیر عباس صاحب کو سپورٹ کرنے آئے. اچھا, تو ووٹ کہاں ہے آپ کا؟ یہ ہمارا ووٹ ادھر حافظ آباد میں ہے, تو ادھر ہمارا گھر ادھر بھی ہے. اچھا, ادھر بھی ایسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ادھر سپورٹ یعنی کہ آپ کی صرف سپورٹ ہے, ووٹ نہیں ہے؟ ہاں جی, سپورٹ. چلے جی, ظہیر عباس صاحب بھی یہاں پر ہیں, ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظہیر عباس صاحب کے فون بھی کافی آ رہے ہیں, اور یقینی طور پر یہ بڑا مشکل ہے. براہ راست ہم جا رہے ہیں اردو پوائنٹ پر. ظہیر صاحب, یہ بتائیے گا, آپ فون سن رہے ہیں, وہ کافی مصروف ہے, ظاہر ہے الیکشن کیمپینز ہیں اور اس میں مصروفیت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. آگے کے ہم مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں, اور یہاں پر ہم جا کے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں یا پھر ظہیر عباس کو. السلام علیکم سر, وابڈا ٹاؤن سے ہی ہیں؟ جی, وابڈا ٹاؤن. اچھا, تو ووٹ آپ کا یہی ہے؟ جی, یہیں. تو کیا لگ رہا ہے, پہلے امین صاحب کو بھی ووٹ دیے, اب امین صاحب کے خلاف کیونکہ وہ مرحری کو ہو گئے, اب کیا ظہیر عباس صاحب ووٹ لے لیں گے؟ جی, انشاءاللہ ضرور لیں گے, کیونکہ یہ بہت مترک پرسن ہے. انہوں نے بڑے پرانے سیاسی ہیں, انہی کی وجہ سے جو چودھری امین صاحب جیتے تھے, تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. اب آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ ظہیر عباس کو. جی, تو خان صاحب کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں یا ظہیر عباس صاحب کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں؟ خان صاحب کی وجہ سے بھی دے رہے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. انہوں نے صحت کارڈ جو بنایا ہے, تو جو ہر 10 لاکھ کا ہر آدمی علاج کرا سکتا ہے, تو بڑا اچھا کام کر رہے تھے. تو اس لیے ضرور میں خان صاحب کے. سر, کیا لگتا ہے چودھری امین صاحب, ظہیر صاحب, کس کا پلڑا بھاری ہے؟ چودھری امین صاحب تو یہاں کے لوٹے ہیں, آپ جا چکے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ وابڈا ٹاؤن آپ مزید ان کو کسی قسم کے بھی سپورٹ کرے گا. وابڈا ٹاؤن کیا, یہاں کے حلقے جو ارد گرد کے ہیں تمام لوگ جو ہیں پچھلی دفعہ چودھری امین کو دیکھ چکے. اس جیسے لوٹے آپ مزید یہاں نہیں چلنے والے. ہم سب لوگ پی ٹی آئی کو پوری طرح اس علاقے میں سپورٹ کریں گے. ظہیر عباس صاحب پہ مکمل اعتماد. ڈیفینیٹلی ظہیر عباس صاحب اس حلقے کو نہ صرف لیڈ کر رہے ہیں بلکہ اس علاقے کو لیڈ کر رہے ہیں, اور پی پی اے 170 جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی ظہیر عباس صاحب بہت اچھی کامیابی لے کے جائیں گے. بہت شکریہ. تو جناب, اس دفعہ پہلے ہمیشہ جو انتخابات ہوتے تھے اس میں 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا, لیکن شاید اس دفعہ 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت اور دوسری طرف منحرف اراکین ہیں. کیونکہ آل تو وہ نون لیگ کا حصہ ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ پی ٹی آئی نون لیگ کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ منحرف اراکین ہیں, یا جس طرح سے القاب سے ان کو نوازا جاتا ہے. سر, السلام علیکم. تو یہاں پر جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہیں, اور خان صاحب کے لیے بھی جناب یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور بے چین ہیں. جناب, اسی حلقے سے آپ کہاں سے؟ ہم جناب قصور الہ آباد سے ہیں, ٹھیک مرتضیٰ قصور سے. آپ کا ووٹ تو ادھر نہیں ہوگا؟ ہم خان کے پیچھے کھڑے ہیں, عمران خان کے پیچھے ہیں. جی, ہم لوگ قصور سے آئے ہیں. صرف خان صاحب کو دیکھیں؟ جی, خان صاحب کے لیے. ہم ویسے تو ورکر کنونشن ہے ایم پی اے کے الیکشن کے لیے, تو عمومی طور پہ تو یہاں ووٹ لینے کے لیے, تو آپ کا ووٹ تو پھر ادھر نہیں ہے, صرف سپورٹ کے نہیں ہے, وہ سپورٹ کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. صحیح. تو جناب, یہاں پر نہ صرف وابڈا ٹاؤن کے لوگ ہیں بلکہ قصور اور دیگر علاقوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, اور ایک جلسے کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ اگر ہم ارد گرد دیکھیں اطراف میں, تو یہ پورا ایک جلسہ گاہ ہے جہاں پر لوگ موجود ہیں, اور خان صاحب کی کال پر یہاں پر جناب لوگ آئے ہیں, اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے ہم ان کو ووٹ دیں گے. خان صاحب نے پہلے کہا چودھری امین, تو لوگوں نے چودھری امین کو ووٹ دیا. اب ظہیر عباس صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں, تو اب لوگوں کا ووٹ ان کی جانب ہے. اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لوگ انتظار کریں, کچھ علامات کے بعد عمران خان صاحب بھی یہاں پر آئیں گے اور اس ورکر کنونشن کم جلسہ اس سے خطاب کریں گے. اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.